السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ. یہ شاہ صاحب کو سوال جواب کا سلسلہ کریں. ہولڈ یور ہارسز فار ایک منٹ. بھائی جان کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. کیوں سیاسی گفتگو کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں کرنا چاہتا، بہت ہو گئے سیاست. سیاست پہ بات کرنے کو تو دل چاہ رہا ہے ہمارا. آپ کے ساتھ ستھری کتنی ہوئی ہے؟ بھائی جان ہمارے ساتھ نہیں ہوئے، جن کے ساتھ ہوئی ہے ان سے جا کے پوچھیں. الیکشن میں آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ بہت کچھ. یو ہیو نو آئیڈیا. آپ بمشکل سندھ جیت پائیں گے. ادھر آپ کو کچھ نہیں ملنا. جیت پائیں گے؟ سندھ میں اندرون سندھ ان کے ساتھ ہے، وہاں پر بڑے ٹینٹیکلز ہیں ان کے پھیلے ہوئے. لیکن سر یہ سب ہونے کے بعد نہیں، اب وہاں پہ اور معاملات ہیں، وہ بات نہیں رہے گی. ڈیلیوٹ ہوگی ان کی پاور، لیکن گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اس دفعہ بہتر پرفارم کرے گا. ایم کیو ایم کی بہت سی سیٹس پی ٹی آئی چھین لے گی. پیپلز پارٹی اربن میں بمشکل 2 سیٹیں جیتے گی اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا. ساڑھے تو پہلے کیڑیاں چادراں چڑھدیاں پہ نا. ویسے یہ بڑی ریئلسٹک بات کی آپ. اچھا جی جناب جتنی سیاست دیاں گالیں ہن تساں کر چکے ہو، اب نو پلیز انف. کوئی اور ارے شکیل صاحب آج تہاڈی خیر نہیں بھاجی. کیوں لے کیوں تہاڈوں نہیں پتہ تیاری نو 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 بڑے لطیفے نو 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 آج لطیفہ نہیں ہوگا. ویری گڈ ویری گڈ. Please. وداؤٹ لطیفہ شاہ صاحب بہت ہی اچھی بات. تھینک یو سو مچ. اور سیاست میں نہیں ہوگا، لطیفے میں نہیں ہوگا تو کیا پانی بھرنے آئے ادھر آپ؟ اوے آرام نال بیٹے میں گا نہیں ہوگا. کپتان نے آپ کے پلے چھوڑا گیا جو آپ سیاست کریں گے. یہ بہت بدتمیز بچہ ہے گا. شاہ جی نے کیویں گفتگو کر رہے اور میں ڈمی میوزیم شاہ سے بات کر رہا ہوں. کیا کہیں گے؟ ٹمی میوزیم. ٹمی میوزیم. آپریشن کیوں نہیں کرا دیں؟ ہوتا ہے میرے خیال سے کوئی تھت پن ختم کر رہے. اس دفعہ آپ نے آم نہیں بھیجے دوستوں کو، بڑی کنجوسی کی ہے. آم سارے موچ رکھن تے کتھوں جناب بھیجے سو. امب سارے مچھ رکھن کتھوں بھیجا کے دندا. امب سارے مچھ رکھن کتھوں بجا 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 دندا. کل قصبہ گجرات سپیڈ نہ بولیا کر. آ گیا جواب آ گیا. خود کہہ رہی ہے آم تو سارے کٹوا دیے ہیں، پیچھے رہا کیا گیا؟ فی کلو آم کتنے دا چلتا ہے تو کو پتہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. او ہو 70-80 روپے ہوگا، 100 روپے ہوگا. ہاں دیکھو اچھا امب جناب میں دسنا 150 روپے. مناسب امب جڑا ہے 100 روپے اور جڑے پلپلے نے غیر مناسب نے 70-80 روپے. غیر مناسب کیا ہوتا ہے؟ جڑے اخلاق باختہ ہوندے نے اخلاق باختہ کا مطلب پتہ تھا؟ جناب، جڑے 3rd کلاس کوالٹی ہوندے نے. اس کو اخلاق باختہ کہتے ہیں. یہ سنا کہاں سے تم؟ جناب تواڈے کولوں سنا. یار ہر بات سنی سنائی تم ٹھوک دیتے ہو. تو میں حیران ہوں کہ کوئی عام بھی اخلاق باختہ ہو سکتا. صحیح میرے سوال کا جواب نہیں آیا. او ہو آپ کے دوست شاکی ہیں کہ آپ نے آم نہیں بھیجے انہیں. بھائی جان بھیج دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں. پہلے لیٹ می. او ہو کون کون لوگ آئے میں. وی ہیو ڈاکٹر ان دا ہاؤس. او مائی گاڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے تمہارے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کہاں غائب ہیں؟ موسم ہی اور ہو گیا، یقین کر لو. یہ سچ آدھا لگ رہا ہے میں برج الپاس تو گزر رہے ہیں اور ستارے نو ٹچ کر رہے. برج الپاس ہے کہاں؟ او خدا دا واسطہ ہی. اور برج الپاس کہاں ہے؟ او کہہ کے شاں پاٹ گئی. ہاں پھر ایک کوسے قضا بنی ہے. 7 رنگ. رات کو آپ کی کہاں ستاروں میں کوسے قضا شام پہ گئی پھر ستارے نکل آئے. کی ہو رہا ہے یار؟ بولی نہ تیری مہربانی. ویسے وہ ایک جھیل ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ روز جو ہے وہ منہ اٹھا کے کوسے قزا آ جاتے ہیں. ہاں کوسے قزا روزانہ عصر اور ظہر کے بیچ. کیا منظر ہے وہ. چھوٹی سی انتہائی حسین جھیل اور اس سے بھی زیادہ حسین پہاڑ جس کو سٹریچ کر رہی ہے ایک سائڈ سے کوسے قزا اور دوسرے کو ٹچ کر رہی ہے. ادھر منی مرگ اور دوسرا حصہ سیاچین. سر جھیل کا نام رینبو لیک، اس کا نام ہی رینبو لیک. شاہ جی کس ملک میں چھٹیاں گزارنا پسند کرتے ہیں؟ پاکستان. لو مائی پاکستان. پاکستان کیا وجہ، باہر کیوں نہیں جاتے؟ یار ECL والے جان دے تو میں جانا. ابھی تک آپ اب تو نہیں ہے ECL میں. ہر روز کوئی نہ کوئی رولا تھی. ایک دفعہ آپ واقعی ایئرپورٹ سے بھیج دیے گئے تھے، وہ زیادتی تھی. او یس. آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے. باہر جا کے کیا کرنا ہے آپ؟ میامی کے بیچز
बल्कि आप वो खुद अमेरिका गए हैं। गया नहीं हुआ, मैं रहा हूँ वहाँ। वही वो और आपकी मियामी के बीचेस मैंने देखे हुए हैं। सर आपने देखे थे मियामी के बीचेस? क्यों, ऐसी क्या उसमें खास बात है? सर दोस्ताना फिल्म शूट हुई है वहां पे। शिल्पा शेट्टी ने इतना अच्छा डांस किया उधर। क्या होगा? सर वेगस वहां से कितनी दूर है? वेगस बहुत दूर, टोटली दूसरी साइड, ऑपोजिट। बिल्कुल अपोजिट साइड, 2500 मील। आप वहां भी गए सर? जी, दैट इज नवाडा। यार क्यों आवाजार हो रहे हो इतना आगे से? माशाल्लाह कहो, वहां भी गए हो, वहां भी गए हो। क्योंकि उनके सर मैं आवाजार नहीं हो रहा, आपका दुर फिटे मुंह, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत लेक है वहां पे, टाहो। आहो सुने हैं मैं। लेक टाहो एंड रीनो। अमेरिका की बात कर रहे हैं, शिल्पा शेट्टी ने भी किया तो फलानी ने भी किया, बड़ी बातें हो रही हैं। ये अमेरिका नहीं है, अमेरिका। अच्छा सही, जनाब आखिरी फिल्म कौन सी देखी जो बेहतरीन हो? शाहजी नासी जाके फिल्म देखी है, केड़ी? घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना नहीं, वो भी फ्लॉप होगी। सर ये सारी उतार दी ना सर। ईद पे आई थी ना? किसकी थी, किसकी? सबा कमर। सबा कमर। कमर अच्छा जी, चक्कर के साथ भी चक्कर हो गया जी। ਚੱਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢ यार। यासर नवाज की ये फिल्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बिजनेस करेगी, जी सर। लेकिन वो सारी की सारी मेरा ख्याल है उस अंग्रेजी फिल्म की रॉ में बह गई। डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर हो डॉक्टर गई। स्ट्रेंज की नजर हो गई, इवन सबा कमर की फिल्म। अच्छा जी, इस ईद पे कौन कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है कि उनका अशर भी ईद उल फितर वाला होना है? नहीं सर, इस दफा लफंगे एक फिल्म है, कायदे आजम जिंदाबाद, और लंदन नहीं जाऊँ, लंदन नहीं जाऊंगा। और सारा रोला थॉर का है। थॉर भी आ रही है जी सर लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस देखें, दफा- थॉर को इजी मत लें, डॉक्टर स्ट्रेंज को भी लोगों ने बहुत इजी लिया था। सर लेकिन हम अपनी आवाम को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अच्छा नहीं, आवाम से रैम की भीख मत मांगे, अच्छा प्रोडक्ट दें और उसके साथ compete करें। सर देखिए, पाकिस्तानी फिल्मों को देखना चाहिए, वो बेचारे बना बना के क्या करें? ये सर तो फिर मार दें। देखे ना 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 ना, ये तो फिर मिन्नत वाली बात। मिन्नत सुबह समाज। में एक फिल्म टिच बटन भी आ रही है। टिच बटन इज अ वेरी गुड नेम। अच्छा सर, आपको मौका मिले कि आपने थॉर देखनी है या कोई पाकिस्तानी फिल्म, तो आप क्या करेंगे सर? मैं दोनों देखूंगा, पहले कौन सी? पहले मैं पाकिस्तानी देखूंगा, ये और खास तौर पे लिफंगे तो मैं जरूर देखूंगा ना। सर क्या वजह है? नाम अच्छा एक तो नाम बहुत खूबसूरत है, दूसरा उसका सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, और फिर हमारा यार भी है उसमें, एक सुना मेन लिफंगा है उसमें वो। अरे एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एक्टर बहुत बड़ा है, मिमिक्री आर्टिस्ट तो मेरा ख्याल है साउथ एशिया में नंबर 1 है वो। सर आप मानी की बात कर रहे हैं? मानी इज वेरी गुड। मानी को मजाक समझते हो? मानी भी है ना इस फिल्म में सर? मानी भी इस फिल्म में है। जी हाँ, दिस फिल्म इज अ सुपर हिट। ये बात। और मैं गुजारिश करूंगा अपने व्यूअर्स से कि अगर अच्छी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म जिस पे आपको ये अंदेशा ना हो कि डॉलर्स बाहर चले जाएंगे, देखनी हो तो ये तीनों चारों फिल्में पाकिस्तानी देखिएगा, स्पेशली लिफंगे। मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ जी, मैं तो लफंगे नहीं देखूंगा। यू डोंट मैटर। जो अच्छे फिल्म बीन हैं, जो अच्छे सिनेमा गोअर्स हैं, जी सर। वो जरूर देखेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि अपनी ओपिनियन दें, और मैं जहां भी होऊंगा ना, ये ओपिनियन मुझ तक पहुंच जाएगी। जी सर। जोक्स लाए हैं कोई आप? अरे नहीं। क्यों नहीं, ये हिरानी साहब आप इस दफा वॉक ओवर दे रहे हैं उनको? नहीं नहीं, खुदा ना करे, वॉक ओवर क्यों देंगे? आपने आते ही बोल दिया नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा ना डॉक्टर साहबा कि वो ही सेड कि देयर इज नो कंपटीशन। है ना? इस फील्ड का बेताज बादशाह मैं ही हूं। शकील साहब जी क्या आप मुकाबला करने की पोजीशन में हैं? बिल्कुल। एक गिलानी है लासानी। वाह 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 यार, कॉपी राइटिंग तुम पे खत्म है। वाह, आप अपनी अगली किताब मुझसे लिखवाइएगा लिख लोगे? ऐसी। चाहे यूसुफ से सदा आहा, पार्ट 2 आनी चाहिए, वो क्या सर? चाहे सेनेट से भगा। वाह वाह। बिल्कुल ठीक है। चलो यार निकालो, गाड़ी निकालो। ਕਿਹੜੀ नहीं गाड़ी? नहीं सही नहीं, ये तो कोई बात ना नहीं। सही चले, लिखो। चाहे यूसुफ से सदा पार्ट 2, ओके। पार्ट 2 इज गुड। चाहे सेनेट से भगा, बड़ी बरवजन, बड़ी उसमें फ्लो है। फ्लो तो है लेकिन हमारे अगेंस्ट है। आपके अगेंस्ट कैसे? चाहे चाहे या ना चाहे, चाहे तो सेनेट से भगा या ना भगा। हाँ ये भी ठीक है वैसे। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। अब लतीफ़ा मनना पव से। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਲਤੀਫੇ ਸ਼ਤੀਫੇ, ਸਾਡੀ ਅਸਮ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। किसी ने मना नहीं किया है, सबके दिल की आवाज है। अच्छा तो सही तो क्या देवे? और सर आने दें, और क्या मटर निकालने आए इधर ये? ओह माय गॉड,
نہیں ویسے بات تو اچھی بامانی کرتا ہے، با محاورہ کرتا ہے، باقی آپ کرنے کیا ہے؟ مٹر نکالنے ہیں؟ نہیں بھائی جان تو چلیں سنائیں پھر جلدی سے۔ کر رہا ہے بس جلدی کرو اگر کچھ ہے تے سناؤ نہ تے ولہار منو تے گھر ونجو کریں جا ਯਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। میری بہن میری گال سن پلیز میرے اتنے پریشر نہ پایا کر تیز تو میں کو بھی لاؤنا تھا مجھے بل تم کو پتہ لگ ویسے یہ میں نے ساری زبان کینچی 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 مرنا چلتی ویسے یہ شجاع آباد روڈ پہ جو بسیں چلتی ہیں نا چھوٹے سائز کی مزداز، کے ان میں کنڈکٹر۔ منجن فروش یہ کام کرتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں بڑی تیزی سے۔ پتہ نہیں سارے حق جگانے تھی پین یا نہیں بس چلو منی ون صحیح منجن فروشی کوئی چھوٹا بزنس ہے؟ اچھا ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ 2 ਪਤੀਲੇ ਲਓ। उनमें मंजन रखो, साथ रखो सलाद। हाँ, और सुबह 4 बजे उठ सकते हो। अच्छा छोड़ो सब, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? अच्छा चलो ये भी तुम्हारी टेंशन खत्म, मैं तुम्हें 50,000 ले देता हूँ और प्लीज वापस कर देना है। तुमने बस सुबह 4 बजे उठना है। अच्छा शाह जी सवेरे सवेरे भांडे ला के बैठे खुदा दा वास्ता छड्डो तुसी लतीफा सुनाओ। देखो जिंदगी च कभी मशवरा नहीं मंगना। मेरे ताए दे मुंडे ने मंगया सी मशवरा, माशाल्लाह हुण रेडी ला रहा है। دیکھیں نا عزت اور شان و شوکت سے کھانا کھا رہا ہے، یہ کو گھٹ نہیں رہا، اس کی طرح مانگت نہیں رہا وہ، حالانکہ انہی میں سے ہے وہ۔ ایڈا اچھا واجہ بجاਉਂਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਵੇਲ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਮੁਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਰੇੜੀ ਲਾ ਖੜਾ। 2 ਪਤੀਲੇ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। روز ਦਾ 1000 کما کے بھی ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ۔ تو 1000 کم ہے کیا؟ اس میں وہ قرضہ بھی اتارتا ہے، کرایہ بھی دیتا ہے، یہ کوئی تھوڑے ہیں؟ واجے تو انہوں کوئی شارٹ پہندی تھی۔ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਤੋਂ 2500 ਇੰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ۔ سیزن آف ہوا، باراتیں ختم، شادیاں ختم، تو پھر یہ تمہارے لیے تو یہ بات ہی کوئی نہیں، اس کے لیے ہے۔ یار لطیفہ سناؤ وچوں گل مکے۔ آج پہلے اور بیٹھ کے نکالے جو صاحب نکالنا ہے، میں پہلے ذرا کھڑے ہو کے کیمرے آپ کی طرف ہی ہیں۔ ਯਾਰ ਹੌਲੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਬਗੈਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ۔ میں سب سے پہلے کچھ اپنے فیوریٹ سانگ سے آج شروع کرتے ہیں۔ آئی ایم شور شکیل صاحب یہاں آپ میرا مقابلہ نہیں کرتے اچھا تمہید نہ باندھیے، بس سنا دیجئے۔ جناب برونو مارس جی آ جائے کہ I want to be a billionaire so freaking bad, buy all of the things I've never had. I want to be on the covers of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. ہائے ہائے، Oh, every time I close my eyes, بابا I see my name in shining lights. A different city every night. Oh yeah, baby. ਛੱਤ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕੱਲਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। نکالو گاڑی نکالو گاڑی تم اکیلے نکالو ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਜ ਉਹ। آج بھی چنگچی پہ ہے۔ ہاں جی آج بھی کیا ہمارا دفعہ اسی پہ آتا۔ اور راج 2 باری پینچر بھی ہویا جناب، تانوں کی دسی ہے۔ اور انہیں پینچر لوا کے لیاندا اگلے 6 دنوں ਚ۔ میں پینچر لوان گیا، اگے سموسے نکل رہے سی گرم گرم، میں پھر اتنے بہ گیا، پیسے میرے کو پینچراں دے سن، میں 4 سموسے کھا لے، ہاں جی جناب پیسے مک گئے، پینچر انہیں لائی تے، ہاں جی مگر یہ اتنے بیٹھے رہے، میں ٹائر لے کے اتنے بیٹھا رہا، میں پھر اتنے سڑک تے بہ کے منگیا جناب۔ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਟਾਇਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਈਸ਼ਾ ਜੀ یہ بات جی جلدی جلدی 3 تک گنوں گا میں ورنہ ٹائم ان کا ہے۔ استاد شاگرد سے روشنی کا یہ مرکز کیا ہے؟ روشنی کا مرکز، واہ واہ، تعلیمی ایجوکیشن ساتھ ساتھ، Education. یہ نہیں کہ ہاتھی چونٹی اور چوہا پتہ نہیں کیا کیا۔ استاد شاگرد سے یہ بیٹے بتاؤ جلدی سے یہ روشنی کا مرکز کیا ہے؟ یہ بھائی شاگرد بہت لائق شاگرد، ہاں جلدی سے موٹا کر کے لکھا ہے یہ 5 ہے۔ جلدی کرو، یہ کیا؟ یہ ہوتا رہتا اصل میں وہ گرے نہیں، وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ استاد شاگرد سے روشنی کا یہ مرکز کیا ہے؟ شاگرد جناب
रोशनदान। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਲਤੀਫੇ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ। असल में आप लोगों को बात समझ नहीं आई। अजी पंच हो गई है। वो नहीं वादा है कि रोशनी का मरकज क्या है। रोशनदान, हाँ हाँ वो आप लाफ्टर क्यों खा रहे हैं बीच में? इसमें क्या लाफ्टर था? यार आप रोशनी का मरकज जेड़ा और रोशनदान नहीं होना ਓਏ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਜਰਾ ਮਾर्केट में। यार जे कीड़ी हाथी होए ना तो मैं चले जाना जी। मैं भी। ओ नहीं आपने फॉर्मेट चेंज किया, आपके पास था कुछ नहीं, हमारा वही है। चले मैं दूसरा सुना देता हूँ शाह जी। जी जी नो आप जी थी। अता कीजिए। एक इंतहाई मोटा शख्स डॉक्टर के पास गया और कहने लगा कि मैं अपना वजन लूज करना चाहता हूँ। ये अच्छा। तो डॉक्टर ने कुछ मशवरे दिए, कुछ एक्सरसाइजेज बताई और ये कहा कि नाश्ते में आपने एक अंडा और एक स्लाइस खाना है। अच्छी वो बात। पूछता है रोटी तो पहला के बाद? यार रोशनदान वाला भी एडना ही फिका सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ। गद्दी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जियो रूबा। खबर है कि शेर से छेड़खानी केयर टेकर को महंगी पड़ गई, पूरी उंगली ही ज़ाया हो गई। ये जमैका का वाक़या है और वहाँ पर चिड़ियाघर में ये मामूल है कि विजिटर्स को, टूरिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, महजूज करने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं वहाँ के केयर टेकर्स। सर एक उंगली कैसे? वो तो वैसे भी टूथपिक के बराबर होगी उसकी। वो सुराख थे तो उसमें सिर्फ उंगलियां अंदर जा सकती हैं। वो उंगलियां कर रहा होगा, एक उंगली फंस गई होगी और वो नहीं गई, उसने पकड़ ली वो और उसने काट ली। ये चीखे मार रहा था तो सारे स्पेक्टेटर्स समझे कि हमें महसूस किया जा रहा है। मरो छुड़ाओ मैनू दिस इज अ पार्ट ऑफ द शो। जब उन्होंने देखा कि खूनो खून हो गया वो नीचे से, तो आए, लेकिन उस वक्त तक वो यहाँ से उंगली पूरी लेके एक साइड पे जाके बैठ गए। और शेर को उंगली सर वैसे ही बुरी बात है। शेर के साथ आप उंगली वाला मजाक नहीं कर सकते। शेर को आप हाथ दिखा लें, उसको घूंसा दिखा लें, उंगली नहीं। शेर पे वैसे ही बुरे दिन आए हुए हैं, आप माने या ना माने। हर कोई उसके साथ फ्रैंक हो रहा है, करतब कर रहा है। मतलब क्या उसे क्या मिला एक उंगली काट के? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ये हमारे पाकिस्तानी शेर ने 4 दिन की चांदनी के लिए अपनी सारी साख गंवा ली। क्या क्या की नहीं रही। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। भाई एवरेज शेर को डेली 10 से 12-14 किलो गोश्त चाहिए, तो खिलाते क्या हैं 2 किलो। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁਕਾਤੀ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ये गलत मुहावरा है। भूखा शेर कभी नहीं लड़ता, भूखा बटेर लड़ता है। बटेर में और शेर में बड़ा फर्क है। मुहावरा तब्दील ना करें। बचपन तो यही सुनते आ रहे हो, भुखा शेर लड़दा रोटी रोटी ना खाई हो। ये भूखा शेर हमला करता है, भूखा बटेर लड़ता है। लाख है उसे जब आप खिला दें तो स्लगिश हो जाता है। स्लगिश शेख रशीद वाला नहीं, एक्चुअल वो हर एक को कह देता है स्लगिश। ਸਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਜਿਆ ਬਟੇਰ ਲੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? का इतना सा वजन है, ਹਾਂਜੀ इतना सा उसका मैदा है, ਹਾਂਜੀ वो अगर भर लेगा तो इस लड़ाई में जंप करना पड़ता है। जंप करके मारते हैं, खार मारते हैं ना, जो खार है उसकी, ਜੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮਾਰਦਾ वो ਛੋਟੀ। जितना जंप तगड़ा करेगा अपने हरीफ को सही जगह पे हिट करेगा। तो अगर उसका वेट पहले से ही बढ़ गया है तो उससे तो जंप ही नहीं होनी। वो जंप अवॉइड करेगा तो दूसरा फौरन हावी हो जाएगा कि इससे हिला नहीं जा रहा, ये तो सिटिंग डक है। तो इसलिए जितनी तगड़ी जंप करेगा, आपने मुर्गे को नहीं देखा, सील मुर्ग कुत्ते को पड़ जाता है और कुत्ते को यहाँ मारता है खार, एक लगती है ना उसकी थुतनी पे। ਆ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਨਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ। ये जो असील मुर्ग है बहुत जालिम, जब लड़ने पे आ जाए आप पे अटैक कर देता है, बंदे पे अटैक करता है। बिल्कुल सर ऐसे ही करता मेरे अजीजों के यहाँ एक मुर्ग था, उसको ये बड़ी बुरी आदत थी, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। अगर पैरों से आप टक 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 करना शुरू कर दें तो आप पे चार्ज करता था। तो सर ऐसों का क्या इलाज है? आपने अगर अच्छी खेड़ी शेड़ी पहनी हो ना, देखना ये कि आप किकर कितने अच्छे हैं। चलो उसको आने दे अपनी तरफ, आने दे आने दे आने दे, जब करीब आए रख के किक मारे। पहले आप जो है ना ये हरकत करने से पहले दुकान पे जाएं, वहां से खेड़ी खरीदें। आप फिर जिम्नास्टिक सीखें। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਂਤਰਿਆ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਪੂਰਾ ਕਰ।
दरअसल तो मर भी सकता है। मरता नहीं है लेकिन जख्मी हो जाता है ठीक ठाक, उसकी अकल भी ठिकाने आ जाती है। ਇਹਨੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਭਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੌੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਅੱਗੇ। वैसे दलेर हो ना तो थोड़ा आपने इंटरनेट पे देखी होगी, वो एक कुत्ता शेर और शेरनी को भगा देता है जी सर, और बाज ही नहीं आता, कहता आओ तो सही ना, आओ अब आओ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੁੱਤਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। 2017 ओहायो में एक वाकया हुआ था कि एक औरत का पालतू पाइथन, उसने उसको कॉयल कर लिया गर्दन पे, उसकी चीखें निकल गई। उसकी फ्रेंड ने फौरन 911 कॉल कर ली। वो जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ उसने क्लास्प किया हुआ है उसको अपने जबड़े से और छोड़ नहीं रहा, और पूरा गर्दन को कॉयल किया हुआ है। गर्दन के ऊपर वेट बढ़ रहा है और बढ़ता गया तो उसकी गर्दन टूट जानी थी, क्योंकि ये फौरन नहीं बढ़ाता, बतदरीज बढ़ाता चला जाता। आहिस्ता करता है। उन्हें फिर हतमी इकदाम करना पड़ा जो नॉर्मली वो नहीं करते। क्या? उसका सर काट दिया उन्होंने। ओह, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका पालतू कुत्ता खेलते ही खेलते उनकी 2 उंगलियां काट गया, खा गया। मैंने कई दफा कहा जो ही कुत्ता को आए और आप यूं कर लें, आप यूं कर लें, आओ। वैसे ये तो बेस्ट है अगर आप पर अटैक कर दे वो जानवर जो यहाँ पे होता ही नहीं, इसलिए आपको बताना जरूरी नहीं। कैंगरू कैंगरू। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ सकता है। बस फिर यू नीड टू बी अ गुड बॉक्सर, और उसमें आ जाए और 2 घोंसे उसकी थुथनी इंतहाई कमजोर जगह, उसका बेस्ट हथियार उसके हाथ है। आप उसको करीब ही ना आने दें, रीच होनी चाहिए आपकी। ਤੇ ਸਾਰੋ ਪੂਛਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ। हाँ, वो नीचे वाली टांगे बहुत जोर से मार। आप उसको अवॉइड करें ना, साइड पे रहें। आप, मैंने आपसे कहा कि आप बाकायदा बॉक्सर बने। बल्कि ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈजान आप मैं साइड पे रहूंगा, तुमने टांगे इस्तेमाल अच्छा नहीं। बात सुनो, हाँ जी सर। उसके पास कितने हाथ पैर हैं? 4 तुम्हारे पास कितने हैं? 4 मैं पूछ कितों कटा। वो जब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने लगा था जो उसको नहीं पता, आप उसे ऐसा किक करें कि वो उसे अपनी पड़ जाए। उसे तो नहीं पता ना वीक पॉइंट्स का, आपको पता है। सर ये बब्बू है। बब्बू तो फिर आगे लग के भागेगा। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਂਡੋ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਆਣਾ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਲਾ ਅਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। लाहौर में एक बड़ा भयानक वाकया हुआ था जी, एक बच्चे वाला रीछ के पिंजरे में। देखो कैसे जाहिल माँ बाप थे, वो बच्चे को रीछ का हाथ लगवाने चले गए। हाथ लगवाया तो उसने पकड़ लिया, झपट के ले गया। झपट लिया तो उसने अंदर खींचा ना, जब बच्चे के उसने 2 टुकड़े कर दिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਛ ਆਵੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। हाँ, ठीक। मैं कहता हूँ रीछ आए तो उससे अपना चेहरा छुपाओ, चेहरा यूं नीचे रखे। काने उसके हम चेहरा छुपाएंगे। अरे कहाँ रहे हैं आप यूं करके, तेरी बहनोई है हमारा। अच्छा ठीक है, मैं उससे भाई उसके आगे मुंह कर देना। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋਸਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ हाय, उत्थे भी तुसी इकट्ठे सो। ये स्ट्रगल के दिनों में बतौर जानवर वहां पे काम भी करते थे। ਅੱਛਾ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲੈਂਆਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਰਹੇ ਆਵਾਂ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਰਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 1-2 ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ। राणा साहब आप लेटेस्ट गए हैं हाल ही में, हाँ जी। तो वहाँ पे एक ही शेर है, शेर ज्यादा है? ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ 5-6 ਹੈਗੇ ਨੇ, अच्छा जी। ਲੇਕਿਨ ਮੈਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। सर मैंने सुना है कि शेर को गोश्त डालते हैं, 12 किलो का कह के तो 9 किलो तो खुद ले जाते हैं शायद। जी जी, है ना? उसे 2-3 किलो मिलता है, बाकी खुद खाते पीते। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। गदिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गदिन हज़रात, डिस्कशन में आज हमारा मौजू एक किताब है जो एक ख़ास एतबार से, अपने जॉनरा के एतबार से एक अनोखी और शोरा आफाक किताब है। इसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़,
वाह, اس کا رائٹر سپینسر جانسن ہے اور اس کا تذکرہ ہم 1 سے زائد مرتبہ اپنے شو میں کر چکے ہیں. اس کی 2.5 کروڑ سے زائد کاپیز بک چکی ہیں. یہ انتہائی پسند کی جانے والی عجیب و غریب سٹوری ہے. سٹوری کے اندر اس نے ایک بہت موٹی بات، پتے کی بات کر دی ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ تبدیلی کے لیے تیار نہیں کریں گے، کاش یہ کتاب ہم 3-4 ماہ پہلے کرتے تو اس کے اثرات مزید بہتر رونما ہوتے. کہ اگر آپ اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے تیار نہیں کرتے، اگر آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر باہر نہیں نکلتے، تو پھر آپ کنویں کے مینڈک رہتے ہیں تمام عمر، آپ کبھی ترقی نہیں کرتے. آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، اس کتاب کے کیریکٹرز آپ کو نظر آئیں گے. کبھی گاؤں میں دیکھا ہے کوئی تایا، بڑا تایا، ماما، چاچا، خالو، وہ اس لیے اس نے اپنا استان نہیں چھوڑا کہ یار میں گاؤں چھوڑ کے شہر جاؤں گا، پتہ نہیں وہاں پہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، اچھا خاصا میرا کام ہے. یا تو تم اس اچھے خاصے کام کو امپروو کرو، وہاں بھی تم محض توکل پہ نہ بیٹھو، محنت بھی کرو. اور ہمارے ہاں خاص طور پہ کھیتی باڑی بہت زبوں حالی کا شکار ہے، برباد ہے. تو لوگ رہنا بھی وہیں پہ چاہتے ہیں. تو کس نے کہا ہے کہ آپ صرف کھیتی باڑی کر سکتے ہیں؟ آپ ان آرتھوڈاکس کام کیوں نہیں کرتے؟ جیسے فلم ڈسکس کرتے ہوئے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ عید والے دن ہی فلم ریلیز کرنی ہے؟ آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں. سرکٹ چھوٹا ہے تو ڈائیورسیفائی کریں، OTT پہ آئیں، YouTube پہ آئیں، بیرون ملک بھیجیں، پروڈکٹ اچھا بنائیں، لوگ لے کے جائیں گے، ہاتھوں ہاتھ بکے گا. تو ڈائیورسیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. ماڈرنٹی لائیں، انوویشن لائیں، امپرووائز کریں. اب کیسے؟ جیسے تم میرا مذاق اڑاتے ہو کہ 2 پتیلے لے لیں، اور بھائی آپ گندم مت اگائیں، آپ کپاس کی طرف مت جائیں. اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، کپاس آلو کے لیے تو ان پٹس ہی بہت چاہیے، گنے کے لیے پانی بہت چاہیے. جی، مکئی بھی نہیں لگا سکتے، گندم بس ہوگی تو ہوگی، نہیں تو آپ تھوڑی زمین پر سبزی کاشت کریں. آپ ایسی سبزیاں، کبھی آپ نے غور کیا کہ ادرک کتنا مہنگا ہے؟ ہاں جی، لہسن، لیمو کتنا مہنگا ہے؟ کبھی غور کریں کہ ٹنل فارمنگ کیا ہوتی ہے. ایور ہرڈ آف ٹنل فارمنگ؟ آپ جب GT روڈ پہ یا موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ کو موم جامے سے شاپر سے لگے نظر نہیں آتے جنہیں آپ شاپر کہتے ہیں؟ جی سر. تو وہ ٹنلز ہوتی ہیں، سرنگیں بنی ہوتی ہیں تاکہ وہ سردی سے بچاؤ کے لیے ایک خاص ٹمپریچر میں چیزیں اگائی جاتی ہیں اور بہت کامیاب ہے. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت محنت کا کام ہے. آپ گوٹ فارمنگ کریں، ہیفر فارمنگ کریں، آپ کٹے کٹیاں، بھینسیں، ڈیری، بہت لاجواب کام ہے، فوڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. بکرے سر، بکرے اور کٹے جی سر، ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں. بیف بہت بکتا ہے. جی سر. بیف از اے ونڈرفل سورس آف پروٹین، ویری ڈیلیشیس سورس آف پروٹین. اسی طرح پولٹری ہے. چھوٹے لیول پہ بھی بڑے لیول پہ آپ کرنے والے بنے، کوئی ایشو ہی کوئی نہیں. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਪਤੀਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਵਹਿੜਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ये वही लोग हैं जिनकी आप ਫਾਰਮ बात ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. ਯਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਸਤਾ, ਵੈਸੇ ਜੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70-80 ਪੀਸ ہوئے ਹੁੰਦੇ ਨੇ. بھائی بزنس کرو، ضرور کرو. کبوتر کوئی ماڑا کام نہیں ہے. اگر تم پولٹری کا کام کر سکتے ہو تو وائی ناٹ کبوتر. اب تو ایسی مرغی آ گئی ہے امریکہ سے، اس کا انڈا آتا ہے 10,000 روپے کا، اور وہ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں. ਕਿਉਂ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਣੇ کے لیے نہیں, ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ. وہ صرف ڈیکوریشن کے لیے. ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? لوگ رکھتے ہیں شوقین. یہ طوطے کیوں پالتے ہیں؟ طوطے کا انڈا کھاتے ہو؟ بتاؤ نا، اس کا جواب دو. وہ کبوتر پالتا ہے، تم کبوتر کاٹ کے کھاتے ہو؟ اور سر چھوٹا بجٹ 10,000 ਦਾ ਅੰਡਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰਾਤ 3300 ਰੁਪਈਆ. پھر تم ایک کام کرو، ਪਤੀਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਸੇ ਨੇ ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲਸਾ ਲਵਾਉਣਗੇ ਕਿਤੇ. نہیں وہ ادھار آپ کو لے وہ میں تمہیں لے دوں گا. تم 2 پتیلے لو، یہ ہے کہ تم واپس کرو گے. تم صبح 4 بجے اٹھو گے، ਐ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ. تمہارا باپ بھی اٹھے گا. پھر تم نے
2 عدد پتیلے لینے, کوکنگ تو بہت اچھی کر لیتے ہوگے. اچھا میرے والد صاحب کتے شیف نہیں سی لگے ہوئے. یار کمال ہے, میں کر لیتا ہوں, میرے والد صاحب شیف لگے ہوئے تھے. تانوں شوق ہے پٹھے سیدھے پنگے لین دا, ساڈی نیند پوری ہوندے ہو صبح 4 بجے, میں بعد چوکیدار نہ لڑنا جا کے. نہیں پھر تم غریب ہی رہنا چاہتے ہو, تم امیر ہونا ہی نہیں یہ اسی غریب ٹھیک ہے. یار یہ دیکھا نا, یہ دیکھا لو یہ ساری رام کتھا میں نے اسی لیے سنائی تھی کہ بجائے وہ وڈا تایا کہیں سے ڈسکور کرتے, وہ خالو, وہ چاچا, وہ تم لوگ ہو. تو یہ جو اس کا بیک ڈراپ بڑا خوبصورت ہے, ایک میز ہے, میز. صحیح. میز کے اندر 4 کیریکٹرز رہتے ہیں. میز ہوتا ہے بھول بھلیاں سی, وہ کس جگہ, جس میں 2 عدد چوہے ہیں, ایک سنفی ہے, دوسرا سکری. یہ 2 چوہے ہیں, وہ ہر وقت چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ یہ پلتے ہی چیز پہ ہیں, چیز ہی ملتا ہے انہیں, چیز کھاتے ہیں. اب چیز کا حصول ایلیگوریکل ہے کہ یہ استعارہ ہے کامیابی کا. یہ کامیابی کا حصول. اور 2 اس میں اور کیریکٹرز ہیں, ایک ہیم اور ایک ہاؤ. یہ دونوں انسان ہیں, چھوٹے چھوٹے بونے سے ہوتے ہیں نا, منیچر کے, اور جیسے للی پوشنز ہیں, لٹل پیپل, بونے, اور بڑے مزیدار کیریکٹرز ہیں, بڑے پیارے کیریکٹرز ہیں, اور اپنا اپنا چیز تلاش کرتے رہتے ہیں. چوہے بڑے محنت سے پہلے ایک سٹیشن پہ کام کرتے ہیں, سی اسٹیشن ہے, اس کے بعد این سٹیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر اب چیز کی سپلائی گرتا ہوگا کہیں سے, میز میں آ جاتا ہوگا, کوئی فیکٹری کے نیچے یہ جگہ لائک دیٹ, کہ وہ اپنا چیز تلاش کرتے رہتے ہیں, اور ایک مل جاتا ہے نا تو اس توقع پہ رہتے ہیں کہ ہم نے کسی اور طرف بھی دھیان دینا ہے, لیکن تلاش کرتے رہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ مارے مارے پھرتے رہیں, وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. جو دوسرے 2 کیریکٹرز ہیں انسان, ان کو اور طرح کی فکریں لاحق ہیں کہ یہ ختم ہو گیا تو کیا کریں گے, آئندہ کہاں سے تلاش کریں گے, اور اگر نہ ملا تو کیا ہوگا, کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جا سکے. جانوروں کو تو فکر ہی نہیں نہ ہوتی, انسان اس طرح کی فکروں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب ان میں بھی 2 مختلف انسان ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہی نہیں, جو ہیم ہے. ہیم کو یہ کہتا ہے دوسرا ہاؤ کہ بھائی محنت کرو, بھاگ دوڑ کیا کرو, اور یہ سر بسر ممکن ہے, تم صرف تھوڑی سی محنت کرو, تم بھوکے نہیں مرو گے. تمہیں حصول رزق, تلاش معاش جو ہے نا, یہ تمہارا کام ہے, تم اس کے لیے کوشش کرو گے تو تم جیک پاٹ ہٹ کرو گے نا. وہ کہتا ہے یار میں نہیں کرنا چاہتا, جیسے اس نے کہا میں غریب ہی رہنا چاہتا. تو وہ غربت میں ہی, ذلت میں ہی, رسوائی میں ہی, اور افلاس, بیماری, اس میں اس کی لائف کٹ رہی ہے. جبکہ بڑی مہارت کے ساتھ اس کو نصیحتیں, پند و نصائح کرتا رہتا ہے, اور کچھ نہیں, دیواروں پہ اپنے اقوال زریں لکھتا رہتا ہے, اپنی کمانڈمنٹس لکھتا رہتا ہے کہ اگر محنت نہیں کرو گے تو آگے کیسے نکلو گے, اگر کمفرٹ زون نہیں چھوڑو گے تو نئی دنیا کیسے ڈسکور کرو گے, ایک ہی جگہ رہو گے تو کنویں کے مینڈک بن جاؤ گے. انہوں اٹھ ریڑیاں لائیے. سر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ who moved my cheese. جی وہ ہم ایک دن دیکھتا ہے کہ میرا چیز ختم ہو گیا, کوئی اٹھا کے لے گیا. جبکہ وہ خود کھا جاتے, اس کو پتہ ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہوتا نا کہ ایک چیز چاہے وہ ریکو ڈک ہے, اس میں سے نکالتے رہو گے تو ختم ہو جائے گی. بالکل. آپ نے غور نہیں کیا کہ دریائے سندھ پر کس طرح منطبق ہوتی ہے یہ مثال. جی آپ نے الٹرنیٹ بندوبست نہیں کیا, ڈیم نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے, اور آج آپ کا چولستان یوں تیزی سے پھیل رہا ہے, دیکھ لیجئے گا ساہیوال تک آئے گا. جی سر ایسے, اور اس سے آگے بھی آ سکتا ہے اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے. سر چولستان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ پانی سے. اب پانی ہے کوئی نہیں. آپ آج بھی دریا چناب کو دیکھیں, جی سر, اس موسم میں بھی دریا چناب جبکہ گلیشیئرز پگھل رہے ہوتے ہیں, وہ پورا پارٹ اپنا گیلا نہیں کر پاتا. دریا سندھ تقریباً آدھا رہ گیا, آدھے سے بھی کم. سر پانی بہت کم ہو گیا, بہت ہی کم. اور گلوبل وارمنگ بھی ہے, اب آئے گا طوفان برپا کرے گا شدید سیلاب کی شکل میں, اور سارا پانی سمندروں میں گرے گا. تو اس کی پیش بندی کرنی چاہیے تھی. اب بھی وقت ہے. 2 کام,
دو دھاری کام کریں, دو اچھا کریں. ایک تو سمندری پانی کا استعمال سیکھیں, اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. دیکھیں سمندری پانی کے ساتھ مڈل ایسٹ نے کیا سے کیا کر لیا, اپنے آپ کو گل و گلزار کر لیا. چائنا نے ڈی سیلینیشن گوادر میں لگایا اور تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے, چائنا وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. جس طرح کے ہم کم عقل ہیں, ہم ہیں دراصل وہ ہم کا کیریکٹر پاکستان ہے. پاکستان اور یہی کہتے ہیں who moved our چیز. 75 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں یار, کوئی نہ کوئی ہماری چیز چرا کے لے جاتا ہے. کوئی نہیں چراتا, آپ پیش بندی نہیں کرتے, آپ عقل کے ناخن نہیں لیتے, آپ فکر فردہ نہیں کرتے, اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑتے, حالانکہ آپ کیپیبل ہیں. مجھے اس پر افسوس نہیں زیادہ ہوتا کہ آپ غریب رہ گئے, آپ انتہائی کیپیبل ہیں, آپ کوریا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑتے, تجربہ کرنا پسند نہیں کرتے. میرے گرد و نواح میں, میرے دوستوں میں, میرے جاننے والوں میں, میری ویسینٹی میں, خاندان میں, ہر وہ شخص جو انوویٹو تھا, تھوڑے پیسے کے ساتھ تجربہ کر کے پیسہ ضائع کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا, آج ارب پتی بنا ہوا ہے. اور وہ سارے کے سارے نہیں یار, بس یہ نہیں یار, یہ ایک ڈیفالٹ ان کا جواب ہوتا تھا کہ کون اب یہ کرے, کون اب وہ کرے. یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. وہ سارا سلسلہ آپ نے پانی کا پوچھا تھا, ایک تو یہ کریں, دوسرا یہ جو ایک بھرمار ہوتی ہے نا سیلابی ریلے کی, جی سر, اس کو نہروں کے ذریعے ان تمام نہروں کو زیادہ زیادہ پانی دیں جو اس طرف جاتی ہیں, چولستان کی طرف جاتی ہیں. چولستان میں 2.5 کروڑ ایکڑ زمین, آپ کو نئی زمین مل جائے گی. بلوچستان جا کر دیکھیں, اس سے بھی 4 ہاتھ آگے. آپ کو تو پوری دنیا کا کچن ہونا چاہیے تھا اس صورتحال میں بھی, جو کہ آپ نہیں ہیں. تو یہ ہے لب لباب اس کتاب کا. تو سر وہ منحوس واپس آتا ہے کہ نہیں؟ وہ منحوس نہیں بیچارہ, اسے یوں کہو کہ وہ ڈرپوک جو جرت نہیں کرتا. تو اس کا ساتھی دیوار پر پیغامات اس کے لیے لکھتا رہتا ہے کہ اس میز میں کبھی نکل کے آ جائے, کیونکہ میز ہے نا تو ان بھول بھلیوں میں وہ کھو کے رہ جاتا ہے کہ کبھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا. تو لاسٹ شاٹ اس کا یہ کہ ایک دن پھر وہ پہنچ جاتا ہے, دور سے آتا نظر آتا ہے. یہ بھی وہ بھی آ گیا. کیوں؟ اسٹرگل, ایفرٹ, محنت سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا, اس نے جرت پیدا کی, ایک سٹیپ لیا, باقی قدرت نے مدد کر دی. آج وہ بھی اسی لیگ میں شامل ہو گئے. پتی نظرات will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. پتی نظرات گانے کے لیے آج فلم ہے جیسے جانتے نہیں. بہت خوبصورت کمپوزیشن نثار بزمی کی, لیرکس مسرور انور کے, گایا احمد رشدی نے, پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. ایسے بھی ہے مہرباں زندگی کی راہ میں, جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں. ایسے بھی ہے مہرباں زندگی کی راہ میں, جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں, جیسے جانتے نہیں. بارہا یہ سوچ کر ہم کو آ گئی ہنسی, حسن کے مزاج میں کیوں ہے اتنی برہمی, آپ ہی بتائیے, ہم تو جانتے نہیں. لوگ ہار کر بھی کیوں ہار مانتے نہیں. کچھ تو منہ سے
ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। जान बूझ कर बने जो किसी से अजनबी, ऐसे दोस्त से भला क्या गिला करे कोई। उस नजर में आज भी ऐसा ही गरूर है, दूसरों के दर्द से आज भी वो दूर है। तोड़ कर किसी का दिल हो रहे हैं शादमां, ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। ब्रावो ब्रावो।